मेरे भाई अक्सर ये बात उठाई जाती है कि फ़ज़ाइल में तो सबसे बढ़कर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु है। तो भाई ये बात समझ ली जाए कि अहले बैत का मर्तबा अलग है, सहाबा का मर्तबा अलग है। जब सहाबा में फ़जीलत की बात की जाती है तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ नंबर अव्वल पर होते हैं। तो अहले बैत जो हैं वो उनसे अलग चीज़ हैं। सहाबा का अकीदा भी यही था, वो अहले बैत से अपना कभी कंपैरिजन नहीं करते थे। तो सैयदना हसन, सैयदना हुसैन, सैयदना अली, सैयदा फ़ातिमा अलैहिमुस्सलाम और इसके अलावा उम्महातुल मोमिनीन, इनका मर्तबा अलग है। मैं एक मिसाल के ज़रिए अपनी बात पूरी करना चाहूँगा कि कोई भी शख्स जब उसका बच्चा या बच्ची पैदा होती तो वो उसके मुस्तकबिल के बारे में एक बात कहता है कि मेरी बेटी आलमा बनेगी या मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। कोई शख्स कहता है कि मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है तो उसे अच्छे स्कूल में भेजे, पढ़ाई पर तवज्जो दे। इसी तरह मेरे भाइयों, सैयदना हसन, सैयदना हुसैन के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया कि ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी तरबियत भी उस अंदाज से की कि आने वाले वक्त में मेरे इन दोनों सैयदों ने अपनी जान निसार करनी है और इस्लाम का अलम बुलंद करना है। और इन्होंने ऐसा किया मेरे भाई। अगर इन पर कोई किस्म का एतराज़ उठाया जाता है तो नबी अलैहिस्सलाम की तरबियत पर एतराज़ उठाया जा रहा है। ज़ाहिर सी बात है, सहाबा के बारे में जब कोई बात की जाती है तो नबी अलैहिस्सलाम तक भाग जाती है, जबकि वो फ़तह मक्का का सहाबी ना हो। सैयदना अली अलैहिस्सलाम के मर्तबे पर भी काफ़ी बात की जाती है। तो मेरे भाई इस समझ लें बात, सैयदना अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल में एक हदीस जो कि सही मुस्लिम में है, सही मुस्लिम में 240 नंबर हदीस कि सैयदना अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कसम है मुझे उस ज़ात की जिसने दाने को फाड़ कर अनाज उगाया, कि मुझे नबी उम्मी ने ख़बर दी थी कि ए अली, तुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, तुझसे मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन। मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली की शख्सियत को बुनियाद बना दिया है जन्नत और जहन्नुम में। हज़रत अली अलैहिस्सलाम बुनियाद बन चुके हैं कि जो शख्स इससे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में जाएगा और जो नफ़रत करेगा वो जहन्नुम में जाएगा। इतनी बड़ी फजीलत किसी सहाबी की नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने कि फरमाया हो कि इस सहाबी की मोहब्बत आपको जन्नत में लेके जाएगी। एक शख्स की मोहब्बत ईमान का हिस्सा बना दी गई हो, इस्लाम का हिस्सा बना दी गई हो कि जन्नत में जाने के लिए इस शख्स से मोहब्बत, इस शख्स का तज़किरा, इस शख्स की कुर्बानियों को बयान किया जाए, तो सोचिए वो अल्लाह का किस कदर बढ़कर महबूब होगा। एक दूसरी हदीस से भी ये पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला को हज़रत अली अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। एक हदीस में आता है कि सैयदना अनस इब्न मालिक कहते हैं कि एक बुना हुआ गोश्त नबी अलैहिस्सलाम के पास लाया गया तो नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ की कि ऐ अल्लाह, इस कायनात में अपने सबसे महबूब शख्स को मेरे पास भेज कि मैं उसके साथ बैठकर ये खाऊं। तो सैयदना अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं सोच में पड़ गया, देखने लगा तो कहते हैं कि अचानक सैयदना अली दाखिल हुए और नबी अलैहिस्सलाम ने वो परिंदा सैयदना अली अलैहिस्सलाम के साथ खाया। पैगंबर वक्त कह रहा है कि अपने दुनिया में सबसे बढ़कर महबूब मेरे पास भेज। तो अली अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को किस कदर बढ़कर महबूब होंगे। तो अली अलैहिस्सलाम पर गाली गलोच, सब्बो शतम, लानत नाऊज़ बिल्लाह शुरू करवाई गई। अल्लाह का सबसे बड़ा महबूब शख्स, उस पर 90 साल तक सब्बो शतम होता रहा। तो मेरे भाई, ये शख्स कौन था जिसने ये काम शुरू किया? पूछें आप इन उलमा से। इस कदर इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ देने वाले को ये इनाम दिया जाता है कि उन पर लानत करवाई जाती है। इस तरह उनकी शख्सियत को दागदार किया जाता है। क्या यही सिला मिलना चाहिए? क्या नबी अलैहिस्सलाम की यही तरबियत है? यही लोग कहते हैं कि ये सहाबी हैं। सहाबी तो हैं मेरे भाई, लेकिन देखें ना काम क्या कर रहे हैं। सैयदना हसन, सैयदना हुसैन बैठे होते थे और मिंबरों पर हज़रत अली पर लानत करवाई जाती थी। क्या यही है सहाबा की तरबियत? सहाबा पर इतराज़ ना किया जाए, ये कैसी बात है? एक सही मुस्लिम के हदीस में आता है कि हज़ूर मुस्तफ़ा अली अलैहिस्सलाम के बारे में तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनसे मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन और नफ़रत नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। इनसे मोहब्बत करने वाला जन्नत की तरफ और नफ़रत रखने वाला जहन्नुम की तरफ। तो फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी। नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ देना एक किस्म का गुनाह है ना, गुनाह कबीरा है।
سیدنا حسن و حسین کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ ان سے محبت جو رکھتا ہے اس سے تو محبت رکھ، اور ان سے جو دشمنی رکھتا ہے اس سے تو دشمنی رکھ۔ محبت رکھنے والے کے لیے دعا ہے کہ اے اللہ تو اس سے محبت رکھ، اور دشمنی رکھنے والے کے لیے نبی علیہ السلام کی یہ بد دعا ہے کہ اے اللہ تو اس سے نفرت رکھ، تو اس سے بغض رکھ۔ جب اللہ نے ہی بغض رکھ لیا تو پھر آخرت کے معاملات کس قدر مشکل ہوں گے میرے بھائی۔ میرے بھائی آپ یہ سوچیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کے دل میں اہل بیت کے فضائل کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، ان کے لیے آپ کے دل میں کوئی بغض کی نہ ہو۔ تو میرے بھائی اپنے بچوں کو اہل بیت کا بتائیں، ان کی قربانیاں بتائیں، دیگر صحابہ کے بارے میں بتائیں، مسلم بن کر چلے، نہ کہ یہ بن کر کے یہ کہ ان شخصیات کا تعلق تو اہل تشیع کے ساتھ ہے اور صحابہ کرام کا تعلق اہل سنت کے ساتھ ہے۔ میرے بھائی دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ نبی علیہ السلام کے دونوں ہی عزیز ہیں، دونوں سے ہی نبی علیہ السلام محبت کرتے تھے۔ علیہ السلام نے صحابہ کے فضائل بھی بیان کیے، نبی علیہ السلام نے اہل بیت کے بھی فضائل بیان کیے۔ غالباً بخاری میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ اگر تو مجھ سے میرے مال سے کچھ چاہتی ہے تو میں تجھے دے دوں گا، اگرچہ آخرت میں اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو پھر میں تیرا والد محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائی اس قدر سختی والے اصول نبی علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے صدقہ زکوٰۃ اپنی اولاد کے لیے حرام کر دیا، تو سیدنا حسن اور حسین کو جنت کا سردار ایسے ہی ٹھہرا دیا۔ نبی علیہ السلام کے اس قدر سخت اصولوں کے باوجود نبی علیہ السلام نے حسن اور حسین علیہ السلام کو جنت کا سردار ٹھہرایا۔ تو میرے بھائی اس میں یہ بات 100% درست ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ اللہ کی طرف سے تھے، اللہ کی طرف سے پیشن گوئی تھی کہ یہ دو شخصیات اس منصب پر فائز کی جائیں گی۔ دنیاوی اعتبار سے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا مال میری بیٹی فاطمہ لے لے، آخرت میں اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں کچھ کام نہ آؤں گا۔ نسبت کی جب علیہ السلام نے حقیقت یہ اس حدیث میں بیان کر دی تو حضرت حسن و حسین علیہ السلام کو جنت کا سردار صاف ظاہر ہے کہ نسبت کی بنیاد پر نہیں ٹھہرایا، انہوں نے اپنی دنیا میں کچھ ایسے کام کیے۔ اور ایک جاتے جاتے بات بتا دوں کہ نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم کی روایتوں میں آتا ہے کہ غدیر خم کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسرے میرے اہل بیت۔ اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے جنگ صفین میں نیزوں پر قرآن اٹھایا اور یزید ابن معاویہ نے حضرت حسین علیہ السلام کا سر نعوذ باللہ نیزوں پر اٹھایا۔ وہ دو چیزیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان کی حفاظت کرنا، ان دونوں کو کنہوں نے نیزوں پر اٹھایا۔ تو یہ ہم نے تو باتیں نہیں کی، یہ لکھی ہوئی ہیں، احادیثوں میں محفوظ ہیں یہ باتیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے موضوع بیان نہ کیے جائیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو میرے بھائی یہ نبی علیہ السلام کی احادیثیں ہیں، نبی علیہ السلام کی پیش گوئیاں ہیں۔ ہمارے لیے نبی علیہ السلام سب سے بڑھ کر ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو تعلیمات دیں ہم لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اگر کوئی شخص ناراض ہوتا ہے تو معذرت، اگر کوئی شخص کو فائدہ ہوتا ہے تو دعائے خیر کرے۔ جزاک اللہ۔